नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद के लाल बाग में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और इस बैठक से विभिन्न विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच से लेकर सड़कों तक लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का इधर उधर जाना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री जी ने इस कार्यक्रम से घोषणा की कि मैं लोगों के लिए था, मैं उनके लिए ही रहूंगा, खासकर महिलाओं को शिक्षा की ओर ले जाऊंगा। जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं छोटी लड़कियों की शादी पर भी रोक लगाता हूं। राज्य सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इस कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद के सभी नेता, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन ने चारों ओर से घेर रखा था तथा हर चौराहे पर पुलिस प्रशासन तैनात था ताकि आम लोगों को इस जुलूस में शामिल होने में कोई परेशानी ना हो। मुर्शिदाबाद की पुलिस प्रशासन, मिलन सरकार भी उस पर नजर रख रहे थे। 27 কোটি 43 লক্ষ টাকা কান্দি এবং জঙ্গিপুর মহকুমা হসপিটালে যখন কোভিড হচ্ছিল তখন কোভিড পেড করবে বলে 21 কোটি টাকা দিয়ে এই পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। কিন্তু আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো এটা এখন কোভিড নেই, কোভিডের জন্য না করে এটা সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য করবার জন্য, যাতে এই বেডগুলো পেলে মানুষের সুবিধে হয়। বড়ুয়া বেলগ্রাম রাস্তার মান উন্নয়ন 17 কোটি, উলি বড়ুয়া গামশালিকা মজলিশপুর রাস্তার উপর কানাময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেতু নির্মাণ 11 কোটি টাকা। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলা ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা। দেখুন, আজকে মমতা ব্যানার্জি মুর্শিদাবাদ এসছেন। মুর্শিদাবাদের লোক আপ্লুত, আনন্দিত হয়ে যা জনগণের ভিড় দেখিয়েছে যা আমরা আশা করতে পারিনি। বিশাল ভিড়, কয়েক লাখ লোক এখানে জমায়েত হয়েছে। মহিলা থেকে শুরু করে, বাচ্চা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এখানে জমায়েত হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন, এইবার গ্রামগঞ্জে কীভাবে এটাকে নিয়ে যাবেন? এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিকভাবে যেভাবে হোক, প্রশাসনিকভাবে যেভাবে হোক, আমরা গ্রাম স্তর পর্যন্ত, বুথ স্তর পর্যন্ত এটা আমরা নিয়ে যাব। আমাদের লোক বিভিন্ন গ্রামে আছে, বিভিন্ন বুথে আছে। আমরা প্রত্যেক পঞ্চায়েত মেম্বার আমাদের বুথে আছে। ওনাদের দ্বারাই আমাদের এই প্রকল্পের কাজ হবে এবং আমাদের প্রচারিত হবে।